Saloma hubata haganupan, Bapa, Inang, nama poso, na adong igarejaon, sonay homa na adong iruma, na sirsir man dihuti kebaktian han GKPS Maranatha. Sadarion Minggu tanggal sia Agustus 2020, Aima Minggu Pasyahkon Dop Trinitatis. Sadarion homa hita melaksanahon pesta olop-olop kuria. Pasada hita madirita pakon pikiranta, Roma hita hulo belebeni Tuhan naibata, martonggo mahita ibagas saat teduhta. Amin. Puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 355 ayat sada pasanga ma Tuhan ta. Riap mahita jongjong, ibagas gorani nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tonduina pasing sitopa langit pakon tanoon. Amin. Balosi nasiam ma Tuhan in ibagas malas niuhur, roh manasiam hulobeni marasoman olop-olop. Boto nasiam ma Jehovah ia do nebata, ia do namanopa hita, ia do simada hita, bangsani anjaha biri-biri napinar mahini. Masuki nasiama horbangan ni marhite hata tarima kasihon. Sonai alaman ni marhite puji-pujian, martarima kasih mana nasiam bani, puji nasiama gorani. Ai pardiar layak do Jehovah, rosi sadoka ni do hidup ni hurni, anjaha marsundut-sundut do hasitongani. Tongon rosi sadokah ni do hidup ni uhurni. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Tarpuji maham Tuhan na memberi haluahon ban nami, marhite pardasni ambilan nama dear, 117 tahun, nadop salpu, dear niin pambayananmu, nambabai hanami humbani, parjabolonan ni dosa, masuk hubani haliaron. Marhite ibadah pakon pesta olop-olopon, siholdo uhur nami, asilambin ipabayuham uhur apa pikiran nami, asihaгаnup dunia on mamboto, bahasa pitaham asa nebata napatut ipuji anja isomba, jaloham mahanami, riap pakontonggo apa pamujion namiin, ibagas Yesus Kristus ipadas hanami, tonggo apa pamujian namion. Amin. Hundul makuria. Haleluya, puji ma Tuhan, pasanga marhitehon gondrang nalaingan. Puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 408 ayat sada.
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita sopotkon hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami na igori atas, paridop niuhur mangidaha nami, naroh doha nami jolma pardosaon hulobemu, masopotkon dosa nami nabuein. Ham Tuhan naibata, hotop do hiranan hasoman na mangharapkan pambahenan na madear huban nami. Gulung nami gatidulang romban hubani hasitongan, hapitoron apa Simon. Halani aido asero nami hulubemu, masopot kon dosa nami. Ham Tuhan, 117 tahun marhorja ambilan nama dear in jana ipabotoh kon ham hubani kuriamu. Aimana hinalo jahon ni ganup suruhanmu, terlebih masih daya para misionaris naro hunsio namadao hun Jerman. Tapi gati tumangdo lang ihargaon hanami hatamuin. Ham Bapa, holong mahurmu, marpangulaki mauhurmu mangidah hanami pardosaon. Gati do lepak parsahap nami, sunai pangabak nami. Lang hatamu ipake hanami gaberigapan ibagas namandalani ari-ari ni goluh nami. Halani aima asihotop hanami kaho apa mago, halani nalang isuhuni hanami ajar pakon ojurmu. Ham Bapa, holong mauhurmu, marpangulaki mauhurmu mangidah hanami nadoyukon. Igorando tahun 2020 on tahun kepemimpinan yang berkarakter IGKPS. Marhite tema tahun on, iparsita do ase ganup hita gabi si pambobai natoru maruhur, si habiari naibata, si balosi ajar, ibagas biak namadear, ase lambin tarbarita gorani Kristus. Halani gap mamikiri hagobiron na masonari, gabi gati malang totang pangap nami. Halani aima hanami lang sopat mamikiri pasal kepemimpinan yang berkarakter nidokan ay. Sonaha manami nani ilobemu Tuhan. O Tuhan naibata parholong ate, paundos hamma raholongmu namarisi pengampunan inban nami, ase ulang lanjar lalap soha nami bani hahurangan nami. Holong maham Tuhan, seman pangulaki uhurmu mangidaha nami. Nasiam hasoman na hinargani Tuhan, buedo horjana lepak halani pardosata, hubani nebata, rosi bani asoman jolma, tapi nini hatain, halak nama nanda dosa, dosani apa nama nolsoli, jana masopotkon ai hubani nebata, indo na dapotkon hasasapa ni dosa. Amin. Tangar hanja porsai hitama hatani nebata, bagah-bagah pasal hasasapa ni dosa, natar surat bani tangis-tangis tolu ayat 22 das hubani 20 tolu. Idop ni uhur ni Jahoba dona sora marpusa seng mar narotap holong ateni mulak rata doh ai siap sogot bagal doh habonaranmu. Ibagas holong ni nebata bapa doma isasap haganupan dosata halani ai pataridah kon hitama tanda-tanda ni pargoluhan nabayu, hasangapon ma bay naibata ibabo. Amin. Amin. Hundul makuria. Puji hita Tuhanta, doding kon hitama doding, onay bata nasangap nama pasing. Bata nasangap na mapasing, sito palangit pakonta noon. Ang dohuwi da jadi-jadianmu, majagiyang manggo kita noon. Marolo
hita haganupan, mamuka hubani tahun 1900 tolu, doma ondos bata ambilan nabadearin. Doma mardalan hita bani haliaron, nahun babo anja ibere do bata haguluan nalambin, marbagal ibagas holong nahun bani naibata, marhite Kristus Yesus Raja ni gerejain, anggosonai hama si bayanonta. Gabi malim matongon hanami itongah-tongah ni keluarga, anjaha gabi usihan pasal nama dear, gabi si pambubay na turuh maruhur bani keluarga itongah-tongah ni haganup parguluhan nami. Songon pengakuan ni si Joshua Aido agi pengakuan nami. Anggo aho pakon hasomanku sa rumah, Jahobado si balosan nami. Gabi si habiari na ibata mahanami, lambin magodang, sonay ge lambin matoras mahanami ibagas hapor sayaon. Lambin martanggung jawab mahanami, bani ganup tugas pakon tanggung jawab selaku inang. Naboy ihapor sayay, anjaha gabi si partonggo irumah tangga nami. Bani haposoon nami, sihol dihut do homahan nami, makurjahon harosuh ni Tuhan. Sirsir mambalo si ajar, tetap ibagas biak damadear. Ramahan nami gabi suruhan ni Tuhan in, laho mangidangi, aselambin tarbarita goran ni Kristus. Ringga saumakarahon hatani Tuhanin, duero halongangan, umbani nahinan, dihut mau maruli, may hasonanganin, janahu haporluhon, mangambilan konin, tong-tong domar mulia, baritari Tuhan ta, say lamin tarambilan, goran ni Tuhanin. Mandoding hita haleluya nomor 488 ayat sada pakon 2 pesta bolon marpariama sangga mandoding on irik patupon hita matupak olop-olopta. Sonai homa hasoman nami bapa inang nama poso namar kebaktian iruma aseriap mahomaita patupuhon tupakta hubani olop-olop kuria.
siap mahita jongjong. Saksihon hitama hapor saya tai, songon nasinaksioni haganup halak na porsaya bani sab tanoon. Au porsaya bani lebata bapa, pargugu nostarimbang, namano palangit pakon tanoon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nebatana sasadain, Indo Tuhan ta, na tidubukon si Maria sanganape haliaban, marhite tununa pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni Pontius Latus, iparsilangkon, mate anjay tanom, turun hunugoritoru, mula manggolu bani namate, bani ari patuluhon, naik ku surga, anja hundul isyamun nebata bapa, pargogunas tarimbangin, kunjay maya mulak magira, lau mangumi halak na manggolu pakonadok mate, au porsaya bani tondu na pasing, bani kuria parsada nama pasingin, parsora ni segala nama pasingin, bani asasapani dosa, bani parpuon yakula, pakon bani haguluan nasa dokahni. Amin. Sonari masuk mahita hubani acara khusus, na parlobe aima mandodingkon kanon olop-olop sai bobai, dopai membaca surat tongosan ni pimpinan pusat GKPS, dopai use refleksi olop-olop di masa pandemi COVID-19 sia. Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS, Pematang Siantar, Siah Agustus 2020, nomor 337, /tolu, /PP, /2020. Hal, tonah ni pimpinan pusat GKPS, bani olop-olop jemaat 2020. Nahina holongan, Haganup Huria GKPS, tiba pengantar jemaat bani Yanan Nibei. Idop niuhur apa damai ma bani nasyam, itongah-tongah ni panorang na khusus janah marpanggora ibagas paruhuran, bani sejarah perdalanan ni huriatta, sonai homa dunia yanata manggoluh nuanon. Pada son nami masalam olop-olop humben nami, pimpinan pusat GKPS, marhasoman hata ni naibata, na sinuratkon ni Apostel Paulus bani Filipi, sada ayat sada dasku bani tolu. Maka tahun terima kasih doaku, bani naibataku siap huingat na siam, tong-tong ibagas ganup tonggokku,
pasal nasiam ganup ibagas malas niuhur doahu namar tonggo ai mardingat saur nasiam bani ambilan nama diarin humbani mukahni rossi nuan domu hujin tonah parmahanion nasihol ondos konon nami hubani nasiam namar pesta olop jemaat panorangon aima napar lobei idop pakon hita donuan situasi pakon kondisi nalang songon somalni penyebaran ni COVID-10 siah marpakorhon botul dobani segala bidang ni pargoluhatta sonai homa age horja pangidangion itongah-tongah ni huriain hasi pesonai ipaingat hatani Tuhan dohita marhitai Nabi Jesaya ulang homa biar ay ahudo hasomanmu ulang horusak ay ahudo naibatamu hu pargogohi peho tongon hu urupi peho tongon hu tatang peho marhite tangak kusiamun na marhamonangan in Jesaya 41 ayat 10 halaniai bani panorang na mahol nuanon iperluhon hita do paratah-ratah kon ambilan nama diar nadop 117 tahun ondos itongah-tongahta markasoman tonggo janah paorot kon kasada otta selaku hurian ni Tuhan Arab do ukur nami boy tetap idalan kon hita ganupan goluh pakon horja pandilo otta ibagas na tongtong ittei janah diatei dopak protokol kesehatan na itotapkon na paduahon AGP itongah-tongah ni situasi na borat nuan hita selaku halak na persaya margogoh janah mangasup do hita marolop-olop janah marmalas ni uhur ibagas Tuhan ipagolpa Apostel Paulus do hita nini tongtong manasiam marmalas niuhur tetap martonggo marterima kasih pasal haganup ay indona pinindo ni naibata humbani nasiam marhitei Kristus Yesus sada Tesalonika 5 ayat 10 das kubani ayat 10 halaniai poltikma jolom hita haporsayonta janah tongtong mahita marterima kasih halani tetap donai bata makkasomani hita napatuluhon ambilan nama dear aima hagogohon na humbani nai bata na langboy ibatasi atap AHP janah langboy italuhon pandemi COVID-10 siah hatani nai bata aima sada sora pangarapan apa hagogohon na sumurung batta na mengatasi segala hagobiron pakon habiaron na idop pakon dunia panorangon ikatahon Tuhan ta dohubatta pirma tonduimu anjaha totap ma uhurmu ulang gobir anjaha mabiar ay Jehovah nebatamu do hasomanmu barang hujape holaho Joshua sada ayat siah selamat olok-olok mahubani nasiam haganupan salam pakon tonggo pimpinan pusat GKPS pendeta M. Rumanja Purba Eporus tanda tangani pendeta Dr. Paul Ulrich Munte sekretaris jenderal tanda tangani tembusan preses GKPS distrik Sada dasku distrik 10 Sada pengurus GKPS Resort file terima kasih. Olop-olop aima pesta malas ni uhur bani kuria GKPS. Laho mengolopkon malas ni uhur ai, Somali marpesta bagal do kuriata. Patut do tongon marpesta anjaha marolop-olop halani mardingat parroh ni ambilan nama diar na iboban pendeta Agustes Hutano Simalungun.
Doma sara 17 tahun ambilan nama dear on gabe si joloman jana hagogohan bata mandopakon bageni perubahan zaman. Agusteis bani mukahni roh hutano simalungun mengambilan kon ambilan nama dear pe maningon beradaptasi do pakon hala simalungun. Agusteis bani panggidongion ni berusaha do sonaha asebui ijalo hala simalungun ia pakon ambilan nani ambilan konni. Pandedo ia pasiat kondirini humbani situasi. Adat sonai homa uhum na adong itongah-tongah ni halak simalungun bani panorang ai. Bueni parutolon pakon si pangambati lang gabe si panlang langi bani pandita Agusteis gabe si boan ambilan nama der. Kemampuan penyesuaian diri ni Agusteis onma salah sada kunci membahen haroroh ni boy ijalo itano simalungun. Perjuangan ni ai membahen gabe si perbagian hita bangsa simalungun bani ambilan nama der. Ambah ni ai dihut mahita homas si persimada bani sura-sura bata laho paluah konjolma humbani dosa hamatean asi jupahan haguluhan sisa dokah ni hita. Bani taunon masa do pandemik COVID-19 sia. Pakorhon ni situasi pakon kondusi na terjadi itongah-tongan ni pergoluhata gabe marlegan mahumbani situasi sanggah lape masa COVID-19 sion. Lang homa boy hita marpesta olop-olop songon nasomal bani panorang on. Marbeda tumangma cara pakon hataridahan ni pestata pakon nadop salpu. Somalni hita marolop-olop marhite na beribadah riap. Martupu riap sakuria sonai saresot. Riap mangan, riap manortor, riap pateridahkon suasana pesta parolop-olopan. HP bani situasi obbason lang tarbain hita perayanan nasunayai. Tapi pos dohur lang apala ay membahin surut semangat para lopolopata agelang songon nasomal ibain hita pestata. Nuan fokus ni olop-olop lang behubani perayaan nama jagiyah iidah panonggor pakon pangahap. Nama saon siholo membubai hita laho manrimangi ahado tongon artini olop-olop ta itongah-tongah ni panorang pandemik COVID-19. Malas niuhur halani ambilan nama der ai maningun tetap boy ia hapkon hita. Pesta olop-olop ta bani tahunon boy do langsung nasomal. Tapi anggo arti apa malas niuhur na baggal ai lang boy gabe marpakurangi. Ambilan nama der onma nagabe hagogohan bata AGP dong hagobiran ibagas dirita dopa ekonomi sonai homa age dopak persauran secara sosial ase sauyun mahita mangolopkon apa padoraskon misi ni ambilan nama diar itongah-tongah ni goluhta ase lambin doras persaut ni sura-sura ni nebata laho paluahkon ganup jolma humbani hamatean halani dosa. Ondo na perlu idingat rosi ihaguluhkon hita bani haganup panorang pakon masa mambahin boy tetap hurta marolop-olop. Boy do ipataridakon hita misi nabaggal on marhite nasir-sir hita marsirupan. Saling peduli mapardiatehon hasoman bani situasi naborat on. Hasil sirota membere dirita sonai ahana dong batta humbani asoman tarlobih bani horja panggidangion ikuria ni Tuhan naisobut horja diakoni ondo nagabe sada tanda natongon hita marlopolop bani na mangolopkon 117 tahun ambilan nama der isi malungun satorap on idopakon hita do homa situasi naisobut new normal atap somal nabayu on masa ada keadaan lanang biasa atap lang somal bani sistem pergoluhan ni jolma sondahanon pakorhon ni COVID-19 maningon do pakonota on
halani masing-masing hita martanggung jawab do bani ari-ari ni goluta hunjon hulubianon. Halaniai bain hita ma pesta olop-olopta panorang on laho patugahkon hauhurata selaku halak na porsaya janah maningon tetap do politik ijolom hita ha porsayota in sonaha pe situasi na idop pakon hita. Bani mukahni pardasni ambilan na mader Agusteis domma masuba pasiat kondiri atap beradaptasi umbani kondisi ni halak simalungun. Kita pe maningun boy mahoma beradaptasi bani keadaan na masa nuanon. Lang masani be lahu masalah kon halak nalegan panorangon. Tapi riap jongjong mahita pataridah kon sonaha kualitas ni pergoluhan ni halak Kristen nasa sitong ni. Mangarusi janah torang maruhur mandopakon ahana masa anja makorjahon khorja domu humbani na masa ai do naboi memberi kesempatan bata laho mewujudnya tahun atak mengembangkan potensi na adong bani dirit tabe. Pandemi on gabe sada kesempatan dohoma bata laho mangidangi gabe saksi janah gabe pasu-pasu. Momen on maningun dohoma gabe kesempatan laho mulak menerimangi pasal sonaha dosa dokanion parsaurata pakon naibata sonai pakon hasoman jolma. Si parmonang mahita tongtong bani situasi sondahonon. Hatani nebata na gabe si joloman bata mandopakon na masaon aima Jeremia 32 ayat 6 nama katahon tongorma. Parohon kudo hajorgitan apa hamaluman bani hutaon. Pamalumon kudo sidia anjaha pataloron kudo bani sidia hadoharon apa hadameon nama nongtong. Pos mauhurta tetap sari Tuhan in bani haganup tinopani. Lang ipaturuk nebata jolmain mandalani bagi ni persoalan lang marhasomansi. Tapi tetap do itogu nebata hita mandopakon nama saon. Halanyai tetap mahita gabi sibon ambilan nama der marhasoman uhur na marolop-olop ibagas Tuhan itongah-tongah ni pergoluhatta. Amin. Saisau matongon selamat marolop-olop ma bata. Si holma tangaranta ambila nama pasing itonga-tongahta na ipadas inang pendeta Elizabeth Purba marhitehon ai mandoding mahitam haleluya nomor 410 ayat sada pakon 4 panorang olop-olop. Sairoma itaganu
Dame ninay batama na mangatasi haganu paruhuron. Inma naman ramotkon uhur pakon pikiran nasyam. Ibagas Kristus Jesusin. Amin. Hatani Tuhan hutungah-tungah ta bani panorang na jengeson, panorang olop-olop kuria bani sadarion, ibuat humbani kitab Kolose bindu tolu ayat 22 das hubani ayat 25. Ibaca hanami sonon. Nasiam jabolon, balosi nasiam matuan nasiam na itanoon ibagas haganup. Ulang ma pambalosi bani mata nasiam, songon na membuat uhur ni jolma, humbani bulus ni uhur ma, halani biar bani Tuhanin. Humbani gok ni uhur ma horjahon nasiam sagala horja nasiam. Songon na bani Tuhanin, sedo bani jolma. Aiboto nasiam, jaloon nasiam do humbani Tuhanin si teanan ai balos niin. Si balosi Kristus Tuhanin ma nasiam. Ai nama korjahon hagidukon, jaloon ni do pambalauson bani hagidukon. Nah hinorjahon niai, ai sengdong namartong gorjumbak ijai. Ai madasni hatani Tuhan hutungah-tungah ta bani panorangon. Shalom bataganuban. Selamat olop-olop kuria bani sadarion. Saya dohar sehat-sehat mahita haganupan, AGP hita martonggo, markebaktian, merayahon pesta olop-olop ta i rumah tabe. Naidokan na siyang bapa inang sunay humana maposo, sehat mahita. Ita ganupan si sada hapor sayaon, dong sada ilustrasi sa halak pandita na ongga ididahanami. Jadi bani panorangai, iumpamahon ni do goluhta jol maon usi songon sada tisu songonon. Tisu yang rapuh, lang margogoh, janah porini ilempar hondoon bani sada tujuan, sulit doia das hubani tujuan. Halani terbatas do hagogohonni. Tapi marbeda tumangdo manusia jolma pakon Tuhan. Nah kebetulan ijolom mi sadanmik. Marbeda tumangdo sada tisu pakon sadamik. Halani mik lebih margogoh doia, lebih stabil kekuatannya, lebih bagal doia, janah lebih markuasa. Tapi anggo sada tisu nokan ipasada pakon mik songonon, jana porini ilempar hondo ya bani sada tujuan, totu boima tisu pakon mik ai das bani tujuan ni. Haganupan ai lang halani tisu ni, tetapi halani dong mik ni yang lebih berat, lebih kuasa, lebih memiliki power. Sonai mahomahita ganupan, gambaran ni hagoluhan ta sonarion. Ibagas mandala ni haganupan horjata, anggo pita hita mangandal hon gogohta keberadaan ta selaku jolma, totu sada pehita lang adong nasanggup. Sada pehita lang adong nabuy das bani tujuan ta, bani cita-cita ta. Halani songon tisuai dohita, galek dohita, terbatas dohita, rapu dohita selaku jolma. Sedikit-sedikit boy dohita boy kecewa, sedikit-sedikit boy dohita gabe menangis,
Sedikit-dikit boy dohita gabe manggila. Janah madabu homa bani pandolean. Pita halani kuasa ni Tuhan hasa. Pita halani gogoh ni Tuhan hasa. Boy hitaman lewati ari-ari ni goluhta. Boy hitaman dalani haganupan horjata. Agepe bani panorang na sulit tumang. Songon bani panorang pandemi COVID-19 sonarion. Sonay maho mahita ganupan pemahamanta pasal haguluhan apa haluahon na adong bata, na do maondos bata. Anggolang halani Kristus Jesus na dop mate anjaha mangguluh ay, sada pelang adong hita na boy dapotan haluahon. Sada pehita lang adong na memiliki guluh na mararti bani dunia on. Sonay mahoma, anggolang halani pardas ni ambilan na madear itano si malungun. Totu mangguluh dohita tetap ibagas hagolapan das bani panorangon. Sesuai dengan refleksi olop-olop na ibacahon no kanai. Agepe bani panorang na sulit doay. Tapi Agustes boy do tetap mengupayahon beradaptasi. Asesonaha homa boy manggoluh hatani Tuhan bani panorangay. Ase hita ganupan na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus marmalas niuhur mahita. Halani das bani panorangon doma 117 tahun. Pardas ni ambilan, hutongah-tongah hita, halak si malungun. Jana boy homa iolop kon hita ay, marhitehon na irayahon hita sonari, marhitehon ibadah ta irumah tangga tabe. Halaniay hita ganupan, ondo dasar sa sitong ni etos kerja sa halak Kristen na mangguluh itanoon. Kita bekerja dengan segenap hati karena mensyukuri segala kekuatan, segala kebaikan, dan juga segala keselamatan yang Tuhan telah serahkan, telah berikan kepada kita. Pemahaman ondo hitaganupan nasihol ipadaskon si Paulus. Hubani kuria Kolose bani panorangai. Halani bani panorangai hitaganupan kuria Kolose doma ipengaruhi kebudayaan apa pola pikir ni halak Yunani bani panorangai pasal dualisme. Pasal memilah-milah, membeda-bedahon antara kehidupan na sekuler pakon na ibagas partonduyon. Ibedahon si dia do horja sekuler pakon horja partonduyon. Ase bani panorangai horja ianggap si dia ma ay madalan laho mandarami duit. Ase boy bertahan itanoon. Sementara ibadah pamujian hubani Tuhan ay masada jalan laho manjalo goluh sisa dokahni. Efek ni hitaganupan bani panorangai sebagian kuria na jabolon hinan langbe marhorja dengan tekun, dengan ibagas bulat niuhur, halani langbe ididas si dia, lang adong kaitan antara kerja pakon Tuhan be. Ase ijon ma ipadiar Paulus pemahaman ni si dia, bahwa horja halak na persaya ibagas Kristus maningon homa taridah sebagai pambahenan guluh na bayu bani segala aspek kehidupan. Age sangga si dia i rumah panumbahan, age si dia i rumah tangga, sonai homa bani segala bentuk horja ni si dia. Dasar ni aha, dasar ni aima, halani halak na persaya ibagas Kristus, aima jabolon ni Kristus. Ase porini marhorja pe ia, ai marupahon sada bentuk upaya laho beribadah janah mangidangi Kristus bani goluhni.
Halania hita ganupan na hinarga ni Tuhan ta Diyos Kristus, marhitehon prikop taon, sebagai halak Kristen, ipasingat do hutongah-tongah ta, ase pataridakon hita mahguluh na bayu, hidup yang baru marhitehon etos kerja, na madiar, na bui ididah hita marhitehon prikop taon. Jana ididahan nami, dong 3 poin na bui ipelajari hita marhitehon etos kerja, na padaskon Paulus bani halak Kolose bani panurangai. Na parlobe hita ganupan marhorja mahita marhitehon uhur na bulus. Congon na yatahon ni bani ayat 22 ay. Hita ganupan na hinarga ni Tuhan ta Diyos Kristus, anggo ipikir-pikiri hita, masebahat sonari halak nalang marmalas niuhur, makorja honhorjani. Jawab ni sederhana, halani si dia lang marhorja ibagas uhur na bulus. Karena mereka tidak bekerja dengan hati, karena mereka tidak bekerja dengan cinta. Anggo isukun pe masehot bani horja nalang ia rusukon ni, balos ni pe boido meragam. Boido halani terpaksa daripada lang marhorja, boido halani lang adong horja nalegan, boido homa halani maningon mangan, ase marhorja. Tapi taganupan na hinarga ni Tuhan ta Diyos Kristus, halak na memang marhorja halani terpaksa, taridah do kualitas ni marhitehon cara kerja ni. Jadi gati do homa hita mangidah, anggo sadad sanggah dong bos ni, boid ma songon pokut ia marhorja. Tetapi anggo lang adong ijai bos ni, mitor HP do na ijolom-jolom. Sanggah panorang jam kerja, boido na taridah songon naburitan ia. Loyo-loyo, galek-galek. Tapi dop kosi panorang istirahat, mitor segar ma pangahap ni. Halani nalaumangan iya, laho happy-happy iya. Tapi taganupan na hinarga ni Tuhan Yesus Kristus sebagai halak Kristen, iajar do hita, lang bui hita marhorja asal marhorja. Lang bui hita marhorja asal jadi, asal salose. Atap asal dong hasil ni, atak nama hua pe hasil ni lang ipikiri hita. Lang bui sonai. Ahape nagabe horjata sonarion, maningon do ihorjahon hita ibagas bulus niuhur. Dengan segenap hati, songon nini Paulus dopak kuria Kolose. Kita ganupan si sadahapor sayaon, John Maxwell pernah berkata demikian. Jika karena gaji, orang akan bekerja 8 jam. Jika karena atasan yang baik, orang akan bekerja 10 jam. Tetapi jika seorang yang mencintai pekerjaannya, dia akan bekerja selama 24 jam. Karena itu, kita ganupan na hinarga ni Tuhan Yesus Kristus, songon kata bijak makatahon, kerjakanlah apa yang Anda cintai, dan cintailah apa yang Anda kerjakan. Halani penting tumang ai gabe motivasi hita ibagas na marhorja. Hita ganupan si sadahapor sayaon, aha na yorjaon hita sonarion sa sitong ni, lang marupahon sada kebetulan. Tapi pasti dong do artini anggo hiorjahon hita ibagas bulus niuhur. Anggo hita marhorja halani terpaksa, yakin ma, na tambah pitah emosi, na tambah pitah ketidakdamaian, yang tambah pitah penyakit, janah pambahenan ta ay na terpaksa ay boido homa mengganggu halak nalegan. Bahkan boido homa pamagohon kesempatan kita untuk maju dan berkembang lebih baik.
Kita ganupan si sada hapor sayaon, totu ganupan kita memboto Thomas Alva Edison. Si jenius penemu bola lampu. Onggado ia mangkatahon sonon. Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Tapi AGP ia bekerja keras, dia juga mengatakan bahwa sepanjang kehidupannya dia tidak pernah merasa bahwa dia bekerja keras. Karena apa? Karena ternyata dia katakan segala yang kulakukan itu adalah sesuatu yang membuat aku bersuka cita. Sesuatu yang membuat aku merasa senang. Kita ganupan pengakuan non totu pasingat kon hita bahwa menyenangi apa yang kita kerjakan sasitong ni aima rahasia penting untuk bekerja dengan segenap hati, bahkan menghasilkan sesuatu yang kreatif, yang inovatif dan luar biasa. Halaniai hita haganupan na hinargani Tuhan Yesus Kristus. Mari kerjakanlah apa yang kita cintai dan berupayalah terus untuk mencintai apa yang telah kita kerjakan. Supaya hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, boy dohoma taridah, marhitehon horja tangan ni halak na porsaya hubani Kristus. Na padua hon hitaganupan, etika etos kerja na yajar hon Paulus ijon ay mana taridah humbani ayat 20 tolu. Marhorja mahita berorientasi dopak Tuhan. Sadarion ipasingat si Paulus dohita ase AHP na yorjahon hita, horjahon ma ibagas gok niuhur, songon bani Tuhan, lang bani jolma. Jadi takas torang do ijon pabua orientasi ni horja halak Kristen ay mapitah dopak Tuhan. Lang dopak diri ni, lang dopak duit, lang dopak jabatan, lang dopak pujian, atape kenikmatan-kenikmatan nalegan. Halaniai amin kon hitama, bahwa segala sesuatu sesungguhnya itu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Asih taganupan AHP horjata na yurjaon hita sonarion, age hita mungkin sebagai guru, sebagai dokter, sebagai pedagang, sebagai karyawan, atape sebagai ibu, atape bapak rumah tangga, horjahon hita ma horjata ay songon bani Tuhan. Anggodo maya tahon songon bani Tuhan, artinya ay nasi diaran, nasi natang si jengesan ma na maningon idalan kon hita. Doma ijai senyum ni, doma ijai holong ni, doma ijai tanggung jawab ni, doma ijai homa sabar ni, doma ijai homa jujur ni. Terlebih homa bani inang atape bapak rumah tangga, pendamping anak-anak di rumah semasa COVID-19 perlu sekali ekstra sabar, perlu sekali ekstra lembut, perlu sekali ekstra senyuman. Ase ulang homa itongah-tongah tahalani daring, gabe tambah homa darah tinggi tah. Tetapi marilah kita mulai mencoba terus untuk menyesuaikan diri. Ase porini sona HP nagabe tantangan ta, boy hita mambahen nasi diaran, songon membere hubani Tuhan. Halaniai pada hita mahaganupan horja na mungkin mambahen pusok niuhur Tuhan. Songon nama nako, songon nama ngotoi, mambahen tindak kekerasan, atape mungkin marhorja songon kodok. Sonahama marhorja songon kodok, dia kalau kita perhatikan kodok, ketika dia bergerak,
tangannya di depan seperti menyembah ke atas, tetapi kemudian menyikut ke kiri dan ke kanan, ke samping, dan kemudian kakinya yang di bawah memijak ke bawah. Ulang masonai homa pambahenan halak Kristen ibagas namar horja. Songon mangoloi hita memuji-muji bos kita, tetapi kiri kanan kita sudah kita sikut, dan kemudian mungkin yang di bawah kita juga sudah kita injak. Pada hita mah horja-horja nasi sonayai. Hita ganupan na hinargani Tuhan Yesus Kristus, sanggaya tahun Paulus pe segala sesuatu maningon ihorjahon hita ibagas gok niu hursongon bay Tuhan, mararti peai, lang adong besada bentuk horja pe nabui iremeh kon hita. Entah itu adalah pekerjaan yang besar atau pekerjaan yang kecil. Pekerjaan mungkin yang menghasilkan uang banyak atau tidak sama sekali. Entah itu profesi lingkungan masyarakat atau pehorja pangidangion, di tengah-tengah rumah ibadah. Tetapi dingat hita ma haganupan ai maningon homa ihorjahon hita songon bani Tuhan. Seperti pengajaran Paulus bani Kuria Korintus homa, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi taganupan, jika perkara makan dan minum saja Tuhan meminta kesungguhan dari kita untuk memuliakan Tuhan, sonai mahoma pekerjaan yang menyangkut kehidupan banyak orang. Bain hita mana si diaran laho pasangap kongoran ni Tuhanin. Napatuluhon janah parpudih taganupan ia jardo hita ase pekerja dengan proaktif dan juga produktif. Halani dong do upah hunbani Tuhanin. Anggona dear do idalan kon hita ihorjahon hita si jaloon tado na si diaran. Tapi anggo sambor do na idah orjahon hita, totu na sambor do homa na jinalota. Kita ganupan sinarga ni Tuhan Yesus Kristus, sahalak motivator sekaligus penulis asal Amerika bernama Zig Ziglar, onggado mangkatahon sonon. Jika kita mengerjakan lebih baik daripada yang dibayarkan, akhirnya kita akan dibayar lebih daripada yang kita kerjakan. Salinari baca hanami. Jika kita mengerjakan lebih baik dari apa yang telah dibayarkan kepada kita, akhirnya kita akan dibayar lebih dari apa yang telah kita kerjakan. Ondo motoni halak namar horja lang sekedar bay upah, tapi bani kualitas, bani produktivitas laho pamalas kon uhur ni Tuhanin. Ibotoh nido porini manggulu pe iya tanohon ay mah laho pitah makorjahon visi pakon misi ni Tuhan bani duniaon. Ay masonaha iya boy gabe pasu-pasu hubani halak nalegan. Untuk menutup renungan ta bani panorangon hitaganupan, izinkan saya untuk membacakan sebuah tulisan yang mengajak kita lebih mengenal apa arti sesungguhnya kehidupan kita ini. Sonai homa terlebih apa artinya ketika kita marolop-olop menjalani hari-hari hidup kita ini. Tulisan itu berjudul "Bekerja ataukah melayanikah arti hidupku?" Bila aku melakukannya untuk mendapatkan nafkah, itu namanya pekerjaan. Tapi bila aku melakukannya karena Tuhan, itu namanya pelayanan. Bila aku keluar karena ada yang mengkritik, itu namanya pekerjaan. Bila aku bekerja walau dikritik habis-habisan, itu namanya pelayanan. Bila aku berhenti karena tidak ada yang berterima kasih, itu namanya pekerjaan. Bila aku bekerja walau tidak pernah ada yang mengenaliku,
Itu namanya pelayanan. Bila aku semakin sulit menikmati yang aku kerjakan, itu namanya pekerjaan. Bila aku semakin sulit untuk tidak menikmatinya, itu namanya pelayanan. Bila yang aku pikirkan adalah kesuksesan, itu namanya pekerjaan. Namun bila yang aku pikirkan adalah kesetiaan, itu adalah pelayanan. Gereja yang biasa-biasa saja dipenuhi oleh jemaat yang bekerja. Tetapi gereja yang luar biasa adalah gereja yang dipenuhi oleh jemaat yang melayani. Kini ku tahu, hidupku bukanlah memilih antara bekerja ataukah melayani. Karena hidupku berarti ketika aku bekerja untuk melayani. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita untuk melewati hari-hari hidup kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tangguh untuk menjadi saksi Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhanlah yang memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Dia tetupama sombah nami hubamu Tuhan, bani haganupan hata na boy itangar hanami bani panorangon. Say hamma homa na mamberehon habisukon na humbamu, holong na humbamu, ase marhitehon haganupan horja tangan na iorjahon hanami, boy tongon-tongon marbuah halani hama na mamasu-masu goluh nami Tuhan. Boy tongon-tongon gabe pasu-pasu, hubani diri nami, keluarga nami, sonay homa hasoman nami, ICP na mananday hanami. Terima kasih Tuhan, say hama na mangajari hanami tetap, ase ahape na hiurjawon hanami, sonahape parlaho parsahap nami siganup ari Tuhan. Ase idingat hanami pabuah haganupan ay marupahon ibadah nami, pitah hubamu, persembahan nami hubamu, songon na ibereon hanami, pitah bani kemuliaan goranmu. Halaniai Tuhan, bereon hama tonduymu na pasingin, ase haganupan hanami kuriamu, tetap marmalas niuhur ibagas ham, janah boy homa gabe saksi-saksimu na setia, bani pardalanan ni goluh nami. Secara khusus Tuhan, martonggo hanami, bani kuriamu GKPS Maranatawon. Hama-homa na yarapkon hanami mamasu-masu. Ase ahape na gabe pergumulan ni paguri ni kuriamu bani panorangon. Sonay homa karena dampak COVID-19 on. Mungkin boy do homa berdampak bani pekerjaan, berdampak bani kesehatan, parsauran pakon keluarga. Hama tetap yarapkon hanami Tuhan memberi hondami na humbamu, holong na humbamu, kesabaran na humbamu, habisukon na humbamu, ase tongtong hanami boy sebagai pagorimu na monang, manlewati ari-ari ni goluh nami. Sonay homa Tuhan itonggon hanami, bani keluarga kuriamu na baru marpusok niuhur, Aima keluarga Samas Edward Makmur Purba pakon inang boru saragih. Jana irencanahon hanami do membahen pangapohon bani ari mingguon jam 3. Homa Tuhan na yarapkon hanami ase na mamasu-masuk keluarga sonay homa haganupan hanami na boy roh bani panorangai. Ase tongtong kehadiran nami boy homa memberehon malas niuhur hubani keluarga. Itonggon hanami homa Tuhan, bani haganupan juak-juakmu, full timer na mangidami, itongah-tongah ni kuriamuon, sonay homa bani haganupan pimpinan majelis jemaat, rosi majelis jemaat, si tua Samas, pakon ketua-ketua seksi, pakon pengurus ni, hama homat iariap kon nami Tuhan, ase tetap mamasu-masu, memberehon kesehatan, habisukon, malas niuhur na humbamu Tuhan. Ase haganupan horja aima horja nasidiaran, laho pasangap kon goranmu. Rosi martonggo hanami Tuhan bani rencana rapat majelis jemaat. Nasiol idalan kon tanggal 16 Agustus IGKPS Maranatawon.
Hama homana yarap kon hanami mamasu-masu rapat ai, rencana ai, ase tong-tong boy homa mambayan nasi diaran bani kuriamuon. Sonai homa Tuhan rencana kuriamuon pe Tuhan nalaho membuka gereja dalam waktu yang dekat ini. Hama homa na yarap kon hanami mamasu-masu haganupan rencana, haganupan sarana prasarana na ipasirsir. Ase tong-tong boy homa mambahen sadahal nama dear bani kebaktian nami. Boy homa idalan kon songon protokol kesehatan. Ase tong-tong hanami ibagas panramotionmu. Jana marmalas niuhur hanami marjupah pakonham. Terima kasih Bapa, bani haganupan dosa pambahenan nami, sasap hama Tuhan, ase boy homa hanami talup ilobe-lobemu. Ibagas goran anakmu Yesus Kristus, hanami martonggo hubamu. Amin. Paima iondos kon hita galanganta, tangar hita malobe hatani nai bata nagabe onjolan bata laho manggalang. Aima natar surat bani Heber 10 tolu ayat 10 onom. Mambahen nama dear apa marsi bere-bere, ulang mahalupahon nasiam ai galangan nasonai do iharusuh kon nai bata. Sonari ondos kon hita ma galangan ta hubani Tuhan. Riap mahita jongjong. Ham Tuhan doma 117 tahun ondos ambilan nama dear itongah-tongah ni kuriamu. Gabetalarma panandeon nami hubamu rosi holongmu. Holongmu in mambobai uhur pakon pikiran nami kuriamu. Laho patalarhon use holongmu in. Ase gok holong goluh nami, anjaha gabe pasu-pasu hanami. Aima pada nami Tuhan, pergugoi hama hanami pasaut kon padani. Naima tongon gabe pada nahot main sadokah goluh nami. Malas ma uhur nami, janasai marodor ma nama dear si bahenon nami, ase bani ganup goluh nami, totap hanami marbuah, apa martuah. Amin. Saya saut masonai. Ham Tuhan, bani pesta olop-olop nami sedarion, doma ipatupu hanami galangan nami hubamu.
In magalangan malas niuhur nami, jalo anjaha pasu-pasu hammain, ase mangodorhon horja nama diar, jana patambah haporseon nami kuriamu. Lanjar pasu-pasu hamma guluh pakon horja nabi, guluyan ni arion. Ase lambin unduk hanami manggalangkon diri nami, apa sinadongan nami hubamu. Marhitehon ganu pasu-pasu na jinalo nami, totap mariap hanami roh marsombah hubamu, irik menaurhon doding pamujion nami. Sai jalo hamma hanami, jana malasma uhurnmu manjalo galangan namion. Amin. Tuhan na ibata Bapa nami marhite Jesus Kristus na marholong niate ban nami. Tarima kasih maisombahkon hanami hubamu, halanina dop ondos hatamuin ban nami. Gabi tanda hanami ham, jana masuk hanami hubagas harajaonmu, anjaha maruli bani hagoluhan na pinaspirsirnin anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Pasu-pasu hamma ganup horjani si parambilan, rosi haganup badan-badan jending nagabe mitra apa utusanmu, laho marugas itongah-tongah nami. Pasu-pasu hamma hatamu, nadop ondos hubani kuriamu sadarion. Ase marhorja mahatamuin, padoraskon semangat nami marhobas, bani horja harosuni uhurmu, bani pardalanan ni goluh nami. Amin. Ham Bapa nami na inagori atas, saya nama pasing magoranmu, saya roh maharajaunmu, saya saut maharosuni uhurmu inagori tonga on songo na inagori atas. Bere hamma ban nami sadarion haguluan nariari, sasap hamma dosa nami, songon panasap nami bani dosa ni soma namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobay hamu parlajoan, palua hamma hanami humbani pangago. Ai hamdosi mada harajaon, pakon agogon, apa hasangapon, sadokan laho manasiam, jana hupabakit do hanima, ase laho hanima marbuah, anjaha ase totap buah nimai, ase ibere ban nima sagala sipindo nima, humbani bapain marhite goranku. Jalo nasiam mapasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai batamaham. Isondang kon Tuhan nai batama bohini hubamu, janah maidop mauhurni mangidaham. Idopakon Tuhan nai batama bohini hubamu, jana ipasorap madameni bani tonduymu. Amin. Doma salose kebaktianta, saitar muliama Tuhan nebata, jaga hita kesehatan ta,
Jana totak mahita mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Sampai bertemu minggu depan. Selamat Marpesta Olop-Olop Kuria Mabata Haganupan.